Cek satu. Mari kita berdoa, engkau ikuti penafsirannya saja. Yesus des en Ebnedim. Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Jesus Christ that loves us. Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Ai heralias defeanam. Kami hampiri tahta kasih karuniamu. We come in front of your throne. Kami hampiri tata kasih karuniamu. Ai heria sepios truyetring. Biarlah kami dikandung di dalam hadirat-Mu. Let us be in your presence. Biarlah kami dikandung dalam hadirat-Mu. Ai hariles isasamania. Supaya kami menjadi seperti Engkau. So that we will be more like you. Supaya kami menjadi seperti Engkau. Levar astrasasam. Kami mau lahir dari hadirat-Mu Tuhan. We would like to be born in your presence, Lord. Kami mau lahir dari hadirat-Mu Tuhan. Al abrevi estrayas. Menjadi generasi yang cinta memuji dan menyembah Engkau. To become a generation that love to praise and worship you. Menjadi generasi yang cinta, memuji dan menyembah Engkau. Ral olvel zes everhayep. Dan kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. That our likeness is your words that we contemplate day and night. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Hanai arif say efres. Buka telinga roh kami. Open our spiritual ears. Buka telinga roh kami. Anofor el elagristraes. Supaya ketika roh berbicara kami dapat mendengar. So that when your spirit speaks, we can hear. Supaya ketika roh berbicara kami dapat mendengar. Hanan agrise. Dan kami dapat mengerti juga menanggap apa yang kau sampaikan. So that we will understand and respond what you speak to us. Wefar dres nafonam. Dan supaya hati kami melekat kepadamu. So that our heart be with you, Lord. Supaya hati kami melekat kepadamu. Hanam erelev. Semakin mengasihi Engkau hari demi hari. To love you even more day after day. Semakin Haral. mengasihimu hari demi hari. Haral azorsai. Berikan kami cinta kepada kebenaran firman. Because we love your righteousness of your word. Berikan kami cinta kepada kebenaran-Mu. Haraleng eversedia. Yang terus bertambah setiap hari. That ever increasing every day. Yang terus bertambah setiap hari. Hahiries fio onahanar. Sehingga pengenalan kami akan Kau bertumbuh. So that our knowledge and understanding of you ever growing. Sehingga pengenalan kami akan Roh bertumbuh. Reflas vienora. Semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mencintai Engkau. And the more we know you, the more we love you. Semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mencintai Engkau. Frafol ILSN negrais. Biarlah roh pengenalan akan Tuhan bekerja di tempat ini. Let the spirit of your knowledge and understanding of you happens in this place. Biarlah roh pengenalan akan Tuhan bekerja di tempat ini. Hana prapireha. Bermanifestasilah dengan limpah. Let you manifest exceedingly, Lord. Bermanifestasilah dengan limpah. Refor al sediving. Bermanifestasilah dengan luar biasa. Let you manifest extraordinarily. Bermanifestasilah dengan luar biasa. Hadri and apernais. Supaya kami bertumbuh menjadi dewasa. So that we will grow into a mature state. Supaya Haharas. kami bertumbuh menjadi dewasa.
Haiharas Iselsar. bertumbuh di dalam hadirat Tuhan. To grow in your presence, Lord. Bertumbuh dalam hadirat Tuhan. Hara el Elah. Kami siap Tuhan. We are ready, Lord. Kami siap Tuhan. Hamas Adrese. Taburlah benih kebenaran. Let you sow your righteous seeds. Taburlah benih kebenaran. Am im erai tungga. Masuk ke dalam hati kami. Come into our heart, O Lord. Masuk dalam hadirat-Mu. Ladreseng ifayanim. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Bapa Yesus Roh Kudus. Let all the praise and glory for the Father, Jesus, and Holy Spirit. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Bapa Yesus Roh Kudus. La aprafarsa. Yang ada di tengah-tengah kami, haleluya, amin. That is among us. Hallelujah. Amen. Amin. Terima kasih para singer. Silakan. Thank you, all the singers. Ya, tema kita adalah bahasa roh merupakan bahasa pergaulan antara manusia dengan Allah atau dengan Bapa Yesus Roh Kudus. Our theme today is that speaking of tongue is the conversational language between human and God, or between human and the Father, Jesus, and Holy Spirit. Bahwa Tuhan menciptakan segala yang ada di dunia ini, segala yang ada di dunia roh atau alam roh, dan dengan seluruh makhluk-makhluknya dalam tingkatan-tingkatannya, semua diberi kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa masing-masing. Okay, that the Lord create human in every stages to communicate with the Lord in every level of communication language. Hewan-hewan, burung-burung, The animals like birds, ikan-ikan, the fishes, serangga, insects, masing-masing punya bahasanya sendiri. they have their own languages. Bangsa-bangsa, suku etnis mempunyai bahasa sendiri. The nations have their own languages. Malaikat-malaikat punya bahasa sendiri. The angels have their own languages. Dan Allah punya bahasanya sendiri. And God has His language. Mari kita membaca di Let dalam us read. 1 Korintus 14 1 Corinthians 14 ayatnya yang kedua. verse 2. 1 Corinthians 14 verse 2. Walaupun kita sudah sering membaca ayat ini, tetapi Yeah. Even though we always and already frequently reading these verses, tetapi belum dibahas secara mendalam. but we haven't really exhort to understand deeply about the meaning. Pada hari ini For today, kita meminta kepada Bapa Yesus Roh Kudus, we have asked the Father, Jesus, and Holy Spirit untuk Bapa Yesus Roh Kudus sendiri yang mengajar kita so that the Father, Jesus, and Holy Spirit Himself to teach us tentang ayat ini. about these verses. Kami hamba-hambanya We are His servants. hanya sebagai penyambung lidah saja. It's just the spokesperson of Father. Karena Bapa Yesus Roh Kudus Because Father, Jesus, and Holy Spirit, sesuai firman-Nya, as according to His words, Dia ada bersama-sama dengan kita. He is with us. Ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, For he that speak in an unknown tongue tidak berkata-kata kepada manusia, speak not unto men, tetapi kepada Allah.
but unto Elohim. Dalam hal ini bahasa roh yang tidak ditafsirkan In this case, the unknown language or unknown tongue that is not interpreted adalah bahasa roh untuk seseorang is the unknown tongue or spiritual language for someone dapat datang di hadirat Tuhan that come to the presence of the Lord, yang dituntun oleh Roh Kudus that is being guided by the Holy Spirit, agar dia dapat menjalin, so that he can foster, dapat membangun hubungan, to build relationship, dan dapat bercakap-cakap and can have a conversation with, secara pribadi conversation personally dengan Allah. with God. Di sini dikatakan bahasa roh. Here it is said the unknown language. Bahasa roh adalah bahasa dari sorga. The unknown tongue language is from heaven. Bahasa roh ini dibawa oleh Roh Kudus dari sorga The unknown tongue language is brought by Holy Spirit from heaven. pada saat Roh Kudus dicurahkan At the time when the Holy Spirit was poured, 2000 tahun yang lalu at 2,000 years ago, di loteng Yerusalem, it was in the upper room, dan yang pertama kali and the first one 120 orang was 120 people. saat Roh Kudus datang. When the first time the Holy Spirit came, Roh Kudus memenuhi mereka Holy Spirit filled them, dan tiba-tiba and suddenly mereka mulai berkata-kata they started to speak dengan berbagai-bagai macam bahasa yang baru with different kind of languages bagi mereka. for them. Tapi bahasa baru ini But these new languages adalah bahasa bangsa-bangsa lain. is the languages of all other nations. Sehingga dia menjadi bahasa roh And it become the unknown tongue karena mereka sebelumnya because they previously tidak mengerti, they did not understand, tetapi tiba-tiba saja but suddenly in an instant saat urapan itu turun, when the anointing came, saat api Roh Kudus when the fire from the Holy Spirit datang hinggap came upon and settled kepada mereka, on them, dan ada hembusan angin, and there was a blowing wind, dan ada goncangan gempa bumi, and there was an earthquake, karena Roh Kudus adalah roh yang dahsyat, because Holy Spirit is an amazing spirit, adalah roh yang maha perkasa, is a powerful spirit, dan tiba-tiba mereka suddenly. mulai berbicara dalam bahasa-bahasa baru, and suddenly they started to talk in new languages. seperti yang ditulis pada Markus pasal 16 ayatnya yang ke-17. As it was written in Mark chapter 16 verse 17, Orang yang percaya kepada Yesus the believer to Jesus akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. will speak in new languages for them. Dan ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. And this work is from Holy Spirit. Ya, kita baca dulu Markus 16 ayat 17. Let us read Mark 16 verse 17. Dan bahasa roh ini sendiri And these signs shall follow them, oleh Yesus ditetapkan and the unknown tongue or the spiritual language was being stated by Jesus sebagai salah satu tanda as one of the signs dari 5 tanda of 5 signs orang percaya. of a believer. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. And these signs shall follow them that believe. Artinya orang-orang yang percaya diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk berbahasa roh atau berbahasa baru. It means that the believers was being given a special language. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku.
They shall cast out devils. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. They shall speak with new tongues. Kembali kepada ayat tema kita. Let us come back to our theme verses. Di sini bahasa roh. This is the spiritual language. Alkitab mengajarkan ada 3 baptisan. The Bible says there are 3 baptism. Baptisan air sebagai tanda pertobatan, The water baptism is a sign of repentance. itu baru awal. It's just the beginning. Kedua, Secondly, baptisan Roh Kudus, the Holy Spirit baptism, tanda mereka diberi kuasa. it is a sign that they receive power. Kuasa untuk berbicara juga dalam bahasa-bahasa baru. The power to speak in new languages. Dan yang ketiga adalah baptisan api. And the third one is the fire baptism. Agar setiap pribadi So that every person akan dimurnikan. will be purified. Agar mereka bisa menjadi sama seperti Yesus. So that they will become more like Jesus. Bahasa roh artinya manusia roh yang menggunakan bahasa itu. The Holy Spirit, it means that the Holy Spirit uses that language. Di dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau aku berdoa dengan roh, jikalau aku berkata-kata dengan bahasa roh, atau jika aku berdoa dengan roh, In the Bible, it is said that if I pray or if I speak in the Spirit, akal budiku tidak turut berdoa. my mind does not come into praying. Tetapi rohkulah yang berdoa. But my spirit that pray. Jadi engkau bisa berdoa dengan akal budi So you can speak with your mind, atau dengan pikiranmu, that is with your intelligence, tetapi engkau juga dapat berdoa dengan rohmu and you can also pray with your spirit atau dengan manusia rohmu. or with your spiritual being. Jadi bahasa roh adalah bahasa surga yang diturunkan, yang dibawa oleh Roh Kudus ke dunia. So that the unknown language or speaking in tongue language is the language that is being descended from heaven to the earth. Agar manusia tidak saja dapat berkata-kata dalam bahasa manusia, So that human not only speaking in the human language, tetapi juga dapat berkata-kata dengan bahasa sorga. but also can speak in the heavenly language. Atau kita dipersiapkan Or we are being prepared untuk mulai dari dunia ini from this earth belajar menggunakan bahasa-bahasa surga we are learning to use the heavenly language. yang kelak kalau kita kembali ke surga, That one day when we go to heaven, minimal engkau tidak perlu minta malaikat memberi kursus. at least you will not have to ask the angels to give you a course Karena sudah biasa, because you are used to. selama di bumi sudah biasa menggunakan bahasa yang akan kita pakai di sana, betul? Because as you are in earth, you are already accustomed to use the heavenly language when you reach heaven. Seseorang murid A disciple yang ingin bersekolah ke negara yang lain, that would like to go to the other countries to study, di mana dia akan bersekolah, where he will be pursuing his study, mereka mempersiapkan diri mereka dulu, they prepare themselves first. kursus bahasa di mana dia akan melanjutkan pendidikan di negara-negara tersebut. They will go into courses of the languages that where they will be pursuing their studies. Agar sampai dia di negara yang bersangkutan, So that when he came to the certain country, dia dapat hidup bergaul dan dapat menerima ilmu yang diajarkan dengan bahasa setempat. he can live in the community and he can have a conversation to receive the lessons from the country where he is studying. Sehingga tidak ada hambatan. So there will be no obstacle for him.
Begitu juga kalau engkau sudah fasih berbahasa sorga di bumi, As it is, if you are already mastered the language of heaven in earth, tentunya engkau dengan mudah dapat bergaul dengan orang-orang yang ada di dalam kerajaan sorga sana. so it will be easy for you when you have to do conversation with the people that are already in heaven. Apabila engkau tur ke Jepang If you go on a tour to Japan dan engkau tidak bisa berbahasa Jepang, and you cannot speak in Japanese, tentunya engkau akan mengalami kesulitan berbicara dengan orang Jepang. surely you will have problems talking to the Japanese. Apakah untuk berbelanja Whether it is for you to shopping, atau apakah meminta tolong ditunjukkan di mana kamar kecil atau WC or whether it is for you to ask them where is the toilet. yang dapat engkau gunakan adalah bahasa apa itu ya? Ya, bahasa isyarat gitu ya. What you can use is the body gestures, body signs. Tapi apabila engkau fasih berbahasa Jepang, But if you understand Japanese language, memudahkan engkau untuk mengunjungi tempat di mana saja. it will make you easier to go wherever you are in Japan, Dan dapat berkomunikasi and then you can communicate with them well, dengan baik. with them well. Ya, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia. Whoever speak in the spiritual language does not speak to men, Tetapi kepada Allah but to God atau Bapa or Father atau Yesus or Jesus atau Roh Kudus. or Holy Spirit. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya. For no man understand him. Orang yang tidak mengerti bahasanya ini tentunya orang yang tidak mengenal Tuhan. Those who does not understand the language is surely not the one that understand Lord. Tetapi orang yang mengenal Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus But the one that understand and knows God that is filled with Holy Spirit tentunya mengerti surely understand. bahwa apabila dia menggunakan bahasa roh, If he uses the speaking in tongue, dia sedang berkata-kata mungkin kepada Bapa, he might say to Father, mungkin dia sedang berkata-kata dengan pribadi Yesus, he might say to Jesus, atau mungkin dia sedang berkata-kata dengan pribadinya Roh Kudus. or he might say to the Holy Spirit. Jadi seorang pun di sini maksudnya orang yang belum percaya. So here that says no man means that the unbeliever. Tapi anak-anak Tuhan tahu But the children of the Lord knows bahwa apabila dia menggunakan bahasa sorga itu, if someone use the heavenly language, misalnya contoh, for example, saya berbicara kepada Bapa saya. I speak to my father. Abba, det zijn have your to degree Esayam for Ologrie. Pada saat ini, ya Bapa, aku merendahkan hati di hadirat-Mu, bila pekerjaan-Mu menjadi nyata di tengah-tengah umat-Mu. At this moment, Lord, I bestow myself in front of you that your works be known in front of your people. Herre blessing in Zovium to ven agreari. Dan kiranya kuasa Roh-Mu bermanifestasi dengan hebat di tengah-tengah kami. Let your spiritual works manifest amazingly in front of us. Saya berbicara kepada Bapa, sekarang saya ganti, saya mau berbicara kepada Yesus. Yesus de gaim forum aflaim viverasip. Hai Yesus, kakak sulungku, biarlah Engkau menjadikan ini menjadi gereja anak sulung. Jesus, my eldest brother, let you make this church become the eldest church. Are krekri Zovium to venarima. Supaya apa yang Engkau pikirkan menjadi pikiran kami dan apa yang Engkau rasakan menjadi perasaan kami. That whatever you think become our thinking, and whatever you feel become our feeling. Ya, contoh saya berbicara dengan Yesus, saya berbicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus sifayim improving Israel dari ya. Adalah Roh Kudus yang mengandung manusia rohku, Engkau yang mengajar kami. Let the Holy Spirit that give birth to my spiritual being teaches us. Hene versi ide kiyoko for the grai. Lahirkanlah gerejamu menjadi gereja yang berkuasa. Deliver your church to become a
powerful church. Hazar al-elevri isyan Zion. Sama seperti rohmu yang penuh dengan kuasa. As your spirit which is powerful. Amin. Amen. Saya berbicara dengan Bapak saya berbicara dengan Yesus. Dan saya tidak berbicara misalnya ngomong Bapak baba di la 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 la. Which I do not speak like papa di la 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 la. Saya coba. Bahasa We are speaking languages dan bahasanya indah. and the language is beautiful. Lebih indah dan lebih luar biasa dari seluruh bahasa yang ada di dunia ini. It is more beautiful and more amazing from all other language in this whole world. Dan bahasa roh dapat mencakup seluruh bahasa yang ada di dunia ini. And the Holy Spirit language can include every other languages in this world. Dan bahasa roh juga adalah bahasa malaikat. And the speaking of tongue is also the languages of the angels. Adalah bahasa makhluk-makhluk sorgawi Are the languages of the heavenly creatures. dan bahasa Bapa Yesus Roh Kudus And the language of the Father, Jesus and Holy Spirit. dan bahasa alam semesta. And the languages of the universe. Ya. Tidak seorang pun mengerti bahasanya. Engkau sudah tahu bahwa orang yang tidak mengerti bahasanya tentunya orang yang tidak percaya, orang tidak beriman. Oleh roh atau roh kudus. Jadi lihat, oleh roh. Kata oleh roh jadi diajar atau dipimpin atau dituntun atau dibimbing oleh roh kudus. Ia mengucapkan atau mengatakan hal-hal yang rahasia. Kata rahasia di sini hanya antara dia dan orang yang diajak berbicara. Hanya antara dia dengan bapaknya. Orang lain nggak boleh tahu. Ya lanjut. How be it in the spirit he speak mysteries. It means that only he and Father knows, while all other people does not know. Hanya dia dengan Yesus. Only he and Jesus knows. Hanya dia dengan Roh Kudus. And only he and Holy Spirit knows. Jadi apabila engkau berdoa dengan bahasa roh, So if you speak in the speaking of tongue, maka iblis tidak dapat mencuri doamu. the devil cannot steal your prayer. Iblis tidak tidak tahu apa yang engkau katakan. The devil does not understand what you are saying. Bila engkau berdoa dengan akal budi, If you say with your intelligence or mind, ya, ada roh-roh lain. there are other spirits. Mereka tahu engkau mempunyai suatu kebutuhan. They know you have a need, Dan apa yang engkau minta, and whatever you ask for, mereka akan menggoncang imanmu they try to stir up your faith, agar sebelum engkau menerima jawaban dari doamu, so that before you receive the answer of your prayer, imanmu terombang-ambing your faith will be shaken away, sehingga engkau tidak mendapatkan jawaban dari doamu. for you not to receive the answer of your prayer. Tapi apabila permintaan itu disampaikan dalam bahasa roh, But if your request is being delivered in the speaking of tongue, engkau hanya tinggal menunggu. you will just have to wait. Roh Kudus akan menjaga hatimu Holy Spirit will keep and guard your heart sampai engkau menerima jawaban dari doa di dalam roh. until you receive the answer of your prayer in the Spirit. Karena berdoa dalam roh artinya engkau datang langsung ketemu muka dengan Bapa. Because when you pray in the Spirit, it means that you come directly face to face with the Father, Muka dengan Yesus. face to face with Jesus, Muka dengan Roh Kudus. face to face with the Holy Spirit. Amin. Amen. Amin. Kalau engkau lagi muka dengan Bapa, kira-kira iblis mau datang, permisi Bapak ikut duduk, boleh enggak? If you are in the face of the Father, can the devil interfere and say that, Father, excuse me, can I sit next to him? Apakah Bapak mengizinkan enggak? Will your Father let the devil to do it? Halo? Hello? No.
Tidak, kan No. Bapak baik. Isn't it the Father is Mintalah good? maka kamu akan diberi. Isn't that when you ask, He will give? Bapak bilang boleh, mari silakan. Tapi apakah iblis berani datang? Even the Father says, please, you can do it. Will the devil dare to try it? Sementara Bapakmu adalah api yang menghanguskan. While your Father is a consuming fire. Ya, jadi ini hanya ilustrasi saja ya. Mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya bacakan dulu. This is an illustration. I will read Ya, penyataan-penyataan the baru visions. kita akan mendengar Then we will hear pesan-pesan Bapak kita. the messages from our Father. Ya, dari Yuliana From Juliana, diperlihatkan sebuah kelas. it is shown a classroom. Dalam kelas itu ada banyak anak-anak In the classroom, there are many children yang senang, that is happily berwajah gembira. and having an expression of joy. Ada satu botol berisi pil biru. Botol There is a bottle which is filled with blue, dan pil hijau. which is filled of blue pills and green pills, Yang saat ini sedang dibagikan kepada anak-anak yang ada di dalam kelas. which right now is being delivered to every children in the classroom. Anak-anak begitu antusias, And the children are very enthusiastically, senang dan gembira very happy and very joyfully, karena diajar oleh seorang guru because being taught by a teacher dengan kitab terbuka. with an open book. Dan di atas kitab tertulis judul Rahasia Komunikasi. And on the above of the book, there is a title, The Secret of Communication, Jadi itu di 1 Korintus 14, kita tidak perlu membacanya semua. which is in 1 Corinthians chapter 14, that we do not have to read all of them. Engkau baca sendiri di rumah. You can read by yourself at your home. Ya, ada tulisan di dalamnya, Yeah, there is a writings inside of the book. kasih iman, Love, faith, pendengaran iman yang dibangun, hearing, the faith that is built upon, iman yang bertumbuh. faith that grows. Pesan Tuhan, The message of the Lord, aku rindu berkomunikasi langsung I long to communicate directly kepada anak-anakku to my children, yang datang kepadaku. whoever comes to me. Hikmat firman 1 Yohanes 4 ayat 18. The words of God, 1 James chapter 4. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. 4 ayat 18. There is no fear in love, Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. but perfect love casts out fear, Sebab ketakutan mengandung hukuman. because fear have torment. Dan barang siapa takut, He that fear ia tidak sempurna di dalam kasih. is not made perfect in love. Roma 10 ayat 17. Rome 10 verse 7. Jadi iman timbul dari pendengaran. So then faith come by hearing, Dan pendengaran oleh firman Kristus. and hearing by the word of Yahweh. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. 1 Corinthians 10 chapter 10 verse 3 to 4. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. And did all eat the same spiritual meat? Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. And did all drink the same spiritual drink? Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. For they drank of that spiritual rock that followed them. Dan batu karang itu ialah Kristus. And the rock was Messiah. Selanjutnya Matius 16 ayat 18.
Matius 16. Matthew 16 verse 18. Dan aku pun berkata kepadamu, And I say also unto you engkau adalah Petrus, that you are Peter, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. and upon this rock I will build my church, Dan alam maut tidak akan menguasainya. and the gates of hell shall not prevail against it. Ya, selanjutnya dari Sylvia Christy. Moreover, is from Sylvia Christy. Diperlihatkan ada burung merpati dan lidah-lidah seperti nyala api yang turun dari langit. It was shown that are doves and fiery tongue that came down from heaven, Yang menyentuh banyak orang-orang yang berbaju putih. that touches many people which is in dressing of white, Tetapi mereka tidak terbakar. but they do not get burned. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang baru. Then they speak in the new languages. Semakin mereka berkata-kata dengan bahasa baru tersebut, The more they speak with the new languages, tubuh mereka seperti ada nyala api yang semakin lama semakin besar. their body seems to have a fire which ever growing bigger. Diperlihatkan banyak HP dengan berbagai macam merek. It was shown many handphones with many brands. Ada tipe lama tapi masih dapat berfungsi dengan baik, There are other types but can still function well dengan baterai yang penuh. with a full battery. Ada juga HP Android dengan model tipe terbaru, But there's also the newest Android with tapi the newest type. baterainya kosong dan tidak dicas. But the battery is empty and not being charged. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 sampai 4. Acts 2 verse 2 till 4. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras And suddenly there came a sound from heaven yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, as a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran And there were appeared unto them cloves, tongues, hingga pada mereka masing-masing. like as of fire, and it sat upon each of them. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. And they were all filled with the Holy Spirit, Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, and began to speak with other tongues, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. as the Spirit gave them utterance. Yohanes 4 ayat 24. John chapter 4 verse 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia Elohim is spirit, and that they worship him haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. must worship him in spirit and in truth. Tambahan dari Juliana, Addition from Juliana, ada orang kudus there are holy people, yaitu Paulus dan Petrus which is Paul and Peter, hadir di tengah-tengah jemaat. come in the midst of us. Dari Wiwin Bandung, From Wiwin, from Bandung, abjad-abjad, alphabets, tentunya abjad roh, huruf-huruf, letters, huruf-huruf roh. Lalu alam roh, and the spiritual world, alam ceria, alam ceria, alam ceria. is a cheerful world. Kesepakatan dengan guru di atas segala guru, yaitu Yesus. It's an agreement between, it's an agreement with the teachers above teachers, which is Jesus. Sang hikmat, The wisdom, godly wisdom, sang penuntun, the guidance, the guider, berjaya dan hidup. glory and living ever after. Lanjut, Yohanes Ciomas. It's from Johannes Chiomas. Ada pertanyaan dari Tuhan untuk jemaatnya, kita semua. There is a question from the Lord to all of us. Apakah kau mau bergaul karib dengan aku setiap hari? Do you want to have a close relationship with me every day? Beri kemuliaan kepada Tuhan. Let us give glory to the Lord. Lanjut, Let us continue.
cara bergaulnya adalah the way to have a close relationship is 1. one, Doa. do your prayer. 3 kali sehari 3 times a day, Daniel naik ke atas soto rumah Daniel come to his upper room dan dia selalu berdoa. and he is always praying. Teman saudara-saudara kita muslim Our brethren from the Muslim, 5 waktu. 5 times a day. Engkau mau berapa waktu? And how about you? How many times do you pray? Terserah masing-masing. 7 waktu. 7 Someone kali says- dalam sehari aku memuji-muji Tuhan, kata Daud. 7 times a day I pray for, I praise the Lord. David and Marfil said it. Ya. 2, hati yang Second. berserah. Heart that gives everything to the Lord. 3, The third one, pujian dan kata-kata. the third one is the praise and your words. Oke, dari Lesa. From Lisa, Suasana pesta yang sangat megah an atmosphere of party which is very extravagant dan tidak seperti perjamuan besar di dunia, and not like a party in this world, di mana souvenir-souvenir diberikan 1 kali pada akhir acara, whereas the souvenir was given away just one time at every end of the party. souvenir-souvenir dari surga terus silih berganti diberikan bagi yang hadir. But this souvenir from heaven is always being given. Ya, apa yang engkau dengar ini adalah souvenir-souvenir dari surga. Whatever you hear now is a souvenir from heaven. Sehingga tamu yang datang dari awal So that you that came at the beginning dan masuk di tengah and also came in the middle menerima jumlah sajian will receive the same serving, dan souvenir yang pasti berbeda di antaranya. and the amount will be different within you. 1, sajian roti prata polos di awal pujian. First, a plain prata bread at the first sermon. 2, sajian Secondly. roti sandwich ala barat. Secondly, sandwich bread of a Western sandwich bread. Lalu souvenir berupa perisai silver. And another souvenir become a breastplate of silver. 4, jubah ungu dan jubah kerendahan hati. Number 4 is the purple robe and a meek for 5, your heart. baju zirah. The 5th one is your breastplate. 6, cakram. Ya, cakram. The 6th one is chakram. Find yourself, Senjata yeah. atau dalam senjata yang berbentuk cakram. It's a weapon of chakram. 7, pedang api. Ya, The 7th one is a fiery sword. sekarang waktunya Bapak Yesus Roh Kudus yang mengajar. Now is the time that the Father, Jesus, and Holy Spirit will teach us. Prefer Zaim ifyur degria. Ini adalah waktunya untuk setiap orang yang percaya dimuridkan menjadi murid di dalam kelas. This is a time for every believer made into disciple in the classroom. Harus laing infor edegrai. Mari belajar bersama-sama. Let us all together to learn from. Bassnya bisa diturunin. Kegedean bassnya. Can you lower down the bass, please? Whatever he said, I have to translate. Even the chakram. Reflex ay arakria say. Ini adalah saat yang baik untuk belajar bersama-sama. This is a good time for everyone to together we learn. Katakan amin dong. Let's say amen. Amin. Hovirs I im trevela. Karena dengan belajar bersama-sama kamu akan semakin lebih mahir lagi dalam berkomunikasi. Because by learning together, you will be more expert in communicating. Henonovri slay and zop your truth. Karena kebenaran firman Allah berkata barang siapa yang
berbahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Because the truth of the word of God that says whoever speak in tongue does not speak to men but to God. Ροφλάς τες αϊχερνάες, Ya, ini kamu harus belajar mengetahui bahwa ada bahasa umum dan ada bahasa khusus atau eksklusif. You need to understand that there is a general language but there is also a specific language. Hanai Hebrea few strai helefa. Semua bahasa di dunia ada tingkatannya, termasuk bahasa Indonesia. Every languages in this world has its levels, including Indonesian language. Hano novri skyle the furs ferenaskri. Bahasa Indonesia yang umum adalah yang dipakai oleh masyarakat sehari-hari. The normal conversation Indonesian language is being used by the commoners in daily lives. Nev tragling isalvom to be evreseri. Tetapi ada tingkatan bahasa Indonesia yang lebih tinggi yang dipakai untuk para politikus dan intelektual. But there's also another different level of language of Indonesian language that being used by the politicus or intellectual people. Profile in degree esolvel evrayerdi. Bahkan orang Indonesia pada umumnya belum tentu mengerti kata-kata bahasa Indonesia pada tingkatan ini. Even the commoners of Indonesian may not understand the words in this type of level of language. Hano vraving shall a avrayera. Hanya mereka yang memiliki tingkat intelektual yang sama yang dapat memahami bahasa yang sama. Only them that has the same intellectual level that can understand the meaning of the speaking words. Halavalzi wofom to me eskialia. Ya, frekuensi rohani yang kamu miliki harus diselaraskan, disamakan. Your spiritual frequency that you have need to be synchronized. For a logling insert an aviodogria. Karena komunikasi adalah inti dan esensi daripada kehidupan manusia. Because communication is the core and essence of the human living. Hai imperi strier fero loglia. Jikalau kamu tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka banyak sekali masalah akan muncul dalam kehidupan. Because if you cannot communicate well, there are more problems, then there will be many problems that come into your life. Hano full to we us and race. Jadi hal yang mau diajarkan yang pertama-tama yang sangat penting adalah So that the first thing that would like to be taught that which is very important is Hanom elei zevriais. miliki frekuensi yang sama dengan dimensi surga. have the same frequency with the heaven frequency. Mau memiliki frekuensi yang sama dengan surga? Would you like to have the same frequency Amen. with heaven? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Wave your hand. Jadi apabila ada sinyal So when there is a sign dari surga, from heaven, engkau dapat menangkap frekuensinya. you can catch the frequency. Contoh, For example, apa yang disebut frekuensi what is being called as frequency? adalah gelombang-gelombang yang dipancarkan dari satu stasiun. Which are the waves being transmitted from a station. Apakah televisi, Whether it is a television, apakah radio, whether it is a radio, apakah wifi untuk internet, whether it is a Wi-Fi for your internet, atau sinyal-sinyal untuk handphone. or your signal for your handphone. Tentunya kalau engkau mau mengikuti, mendengarkan berita misalnya pada salah satu stasiun televisi, Surely if you would like to know the news from, let's say, one of the TV station, engkau harus menyamakan frekuensinya dengan stasiun yang dimaksud. you gotta tune in to the station which we want to hear from. Di dunia ini ada dua stasiun. In this world, there are two stations. Yang pertama stasiun dari surga, The first one is the heavenly station. yang kedua stasiun dari dunia. The second one is the earthly station. TV kehidupanmu disetel di frekuensi yang mana? Your live television is being tuned or stay tuned in which frequency?
Dan manusia merupakan juga transmitter dan receiver. And human is also a transmitter and also a receiver. Artinya ada sinyal dari sorga, dari Roh Kudus, dari Bapa Roh Kudus, dia dapat menerima. Oh, It means that there are also frequency from the Father, Jesus, Holy Spirit that He will receive. Bapa menggerakkan saya untuk melakukan ini. Father would like me to do these things. Lalu dia juga dapat mengirimkan sinyal. And He also can send or transmit signals. Pada waktu engkau berdoa dalam bahasa roh, engkau masuk ke dimensi roh. When you pray in the Spirit, you are entering a spiritual dimension. Maka saat engkau mulai menggunakan frekuensi itu, So that when you use that certain frequency, maka alam roh, pintu roh di dunia roh akan terbuka. that the spiritual gate, door in the spiritual realm opens. Dan Roh Kudus menyambutmu, And the Holy Spirit welcomes you. dan Roh Kudus akan membawamu ke alam sorgawi. And the Holy Spirit will bring you to the heavenly dimension. Untuk bertemu dan menikmati indahnya kemuliaan alam sorgawi. To meet and enjoy the beauty of the heavenly dimension. Jadi engkau adalah transmitter, So that you are a transmitter, engkau juga adalah receiver. you are also a receiver. Receiver alat penerima, Receiver means you receive. transmitter alat pemancar. Transmitter means that you give signals out. Hogru ser evandingra. Bahasa roh membuat engkau dapat berkomunikasi dengan lama kepada surga. Spiritual language can make you communicate long and enduring with heaven. Sebentar, Hold on a second. saya butuh air kehidupan. I will need the water for my life. The water of life. Sama seperti air menyegarkan, As like water refreshes, begitu juga firman Tuhan menyegarkan. the words of God refreshes as well. Harohol to be a grass lyle. Kamu akan berbicara berlama-lama dengan orang yang memiliki frekuensi yang sama. You will talk for long with the same people that have the same frequency. Havres tetrie halam agrien. Jikalau memiliki frekuensi yang berbeda, engkau tidak akan dapat berbicara dengan lama kepada seseorang. If you have different frequency, you cannot endure to talk long with that same person. Hai ilm prefistrie degra. Pernahkah engkau berbicara dengan seseorang sampai waktu tidak terasa, ternyata sudah sangat lama? Have you ever talked with someone that you cannot feel the time is passed by and then suddenly you realize, wow, it's been so long. Ditanya, You are being asked. coba pasti semua orang pernah ya. Everybody surely have that experience before. Reflaus in general ya. Tapi pernahkah engkau bertemu seseorang But have you ever met someone They every as castle. berbicara dengan orang tersebut talking with that person Fenetroplia. dan bahkan setiap detiknya itu terasa seperti kekekalan? and every second you talk with that person, you can feel like it's been like in eternity. Who or black ledia. Waktu terasa sangat lama sekali. The time feels so long and boring. Wafaris all my provider. Rasanya ingin segera pergi dari orang ini. Feels like I would like to go from this person. Yang pernah mengalami angkat tangan. Pengalaman banyak. Whoever have that experience, please raise up your hand. Gleden ketawanya beda. Wah, Gladden have a very Berarti specific paling laugh, banyak mengalami itu. You experience that a lot, ya? Oh, you are seeing me? You should concentrate, you know. IVS reply. Kau akan cari banyak sekali alasan untuk meninggalkan pembicaraan dengan orang itu. You will find many excuses to leave that person.
I was try in Virdialia. Ya seperti itu banyak orang percaya mencari banyak alasan untuk tidak berdoa karena tidak nyambung dengan surga. That for the same reason many believers find many excuses because they cannot find the frequency to talk to heaven. Tadi pada ketawa, sekarang pada diam. You were laughing, now you are quiet. Curiga saya ini. Now I am intrigued. I prefer Stegrael. Kalau frekuensimu sama dengan seseorang, kau akan suka berlama-lama berbicara. If you have that same frequency with that person, you will love to talk with that person for long. Bahasa orang dunianya ada chemistry-nya ya. For the worldly people that we know, it says that we have the chemistry with that person. From all I prefer them. Mungkin berjam-jam bahkan sampai subuh bisa ada pembicaraan. Maybe for hours or even for until dawn there will be conversation. Haro ofli despay ahan ar. Ya, orang yang berbahasa roh menyamakan frekuensinya secara ilahi. The person that speak in tongue tune in the frequency in the heaven. For in my anahrais, Sehingga frekuensi duniawi mulai diganti kepada channel yang baru yaitu frekuensi ilahi. So that the earthly frequency, he changed it into the new channel which is the heavenly frequency. I haul in Savior to the grief. Ya, ini berlaku untuk engkau yang dulu susah sekali berdoa, tapi sekarang suka sekali berdoa. It applies for you that previously it's very hard for you to pray. But now you long and you love to pray. Hanem embrace dikukwa. Sampai di titik di mana doa bukan lagi satu pergumulan, tapi satu kesukaan karena nyambung. Until the turning point which praying is not a problem, but is a liking things, is a likeliness that you love to do it because you connect. Hano hiir al mtefet raib. Pernahkah kamu mau berbicara dengan seseorang tapi harus bergumul? Have you ever feel or experience when you want to talk to someone, you have to struggle for yourself? Yang pernah ngalami membicara apa seseorang. Whoever has that Harus experience, melewati please raise up your hand. Halai up yours to Freven Nagri ya. Kalau kamu harus berbicara kepada seseorang tapi kamu bergumul, artinya frekuensinya berbeda. If you want to talk to someone but you having problem and struggling to talk with that person, means that you have a different frequency. Ara al akli sawal my bramening. Kristus adalah mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. Christ is the groom and church is the bride. Here il my evias trayetem. Adakah di antara kamu yang bergumul kalau mau bicara dengan pasangannya? Is there any one of you having problem when you want to talk to your spouses? Di sini sekarang ada nggak yang harus bergumul Is there karena mau anyone berbicara here? dengan pasangannya? Please raise up your hand when you want to talk to your spouse that you're having problems. I can see hands. At the Angkat back, tangan I can yang see di hands. rumah, angkat tangan. Whoever you in your home that having problem talking to your spouse, you can raise up your hand. Oh, it was yesterday. Roblaski, he and afir dae. Seharusnya gereja mempelai wanita kalau datang kepada mempelai pria itu tidak bergumul kalau untuk bicara. Supposedly, as a bride, when you come to your groom, you shall not having problem or struggle. Halai ibri skrier in immenseim. Karena Kristus mempelai pria menikah dengan mempelai wanita itu harus punya frekuensi yang sama. Jadi setiap hari kalau bicara itu dapat berlama-lama. Because Christ, when take the bride, should have the same frequency so that when they talk daily, they can talk for long. For a logling inspire the grace. Ada beberapa orang yang berdoa bisa berjam-jam. Some people, they can pray hourly.
Hanoi Elias skriver tu. Tapi ada beberapa orang juga yang disuruh berdoa, berbahasa lidah itu pergumulan sekali. But there are also certain people when they have to pray and speaking in tongue, it is a big struggle for them. Hanoi megri asal enhova. Komunikasi yang tidak sehat tidak akan mendatangkan hal yang baik. An unhealthy communication will not bring forth good things. Roflesis aivestraip. Inilah alasannya Roh Kudus beri engkau bahasa yang baru supaya lama-kelamaan frekuensimu dirubah. This is the reason the Holy Spirit give you the new language so that slowly but surely your frequency tune in and change. Faronovling aivas kahariat. Kita setiap hari akan bertemu di surga. We will meet every day in heaven. Yang mau bertemu di sorga, angkat tangan. Who would like to meet Jesus in heaven? Please raise up your hand. Everybody would like to. Agar tidak sulit mau menanyakan WC kepada malaikat, belajar dari sekarang. For you not to have a problem when you ask for the toilet in the heaven, you can learn the heavenly language now. Frafal oi all serious. Jadi kalau dari sekarang tidak nyambung dengan frekuensi hal-hal yang surgawi, bagaimana nanti mau di surga? If not starting from now, you cannot communicate with the heavenly frequency, how will it be when you're in heaven? Hanamai things haloi to do reflia. Adalah sangat aneh jikalau sepasang lelaki dan wanita yang tidak nyambung berbicara tapi bisa menikah, itu aneh. It is very strange for a spouse that does not communicate well, but they get into marriage. It is very strange. Raglasing in Afrea. Karena seharusnya pernikahan itu terjadi karena adanya komunikasi yang sehat. Supposedly they get married because they have a very healthy communication. Saya ras in hinatrofora. Mengapa gereja berbeda pola pikir dengan Kristus yang ada di surga? Why the churches having different kind of thinking pattern with Jesus which is in heaven? Halo wal and previs isar enaria. Karena tidak hidup di dalam roh, tidak berbahasa roh, sehingga pikiran wanitanya beda dengan pikiran prianya. Because they do not live in the spirit, they do not speak in the spirit, and their thinking is different with the groom. Hano mogri is plavir ikiersop. Antar lumba-lumba berbicara dengan bahasa seperti siulan, seperti peluit. The dolphins talk like whistling. Hai I'm impressed there ya. Sesama lumba-lumba menangkap frekuensi yang sama dan saling mengerti apa yang dimaksud lumba-lumba lainnya. The same between dolphins, they understand when they whistle to each other. Hano megri is lay him in my wife. Ya, mereka dapat saling berbicara dan tahu apa yang dibicarakan. They can speak to each other and they understand what is being speak to. Hano nos al elafria. Ya, tapi coba panggil si monyet dari hutan. Try to call the monkey from the jungle. Kar all al enarisera. Suruh lumba-lumba itu mengeluarkan suara peluitnya. You tell the dolphins to whistle, I ir evli serasa. Ya, coba lihat respon monyet. and let us see the response from the monkey. Hail evias. Monyet bingung. The monkey will be puzzled Ronlokleng desaip. Karena di sana tidak ada frekuensi yang sama. because in the jungle there is no such frequency. For your versi adakras. Seperti juga manusia duniawi tidak bisa mengerti bahasa ilahi. Like it is, the earthlings cannot understand the heavenly creature. For lokla abrazelzap. Dan di kelas saat ini bersama-sama engkau belajar untuk membiasakan diri berbahasa baru atau berbahasa roh supaya sama dengan apa yang ada di surga. And this classroom, in this classroom, you should try to get used to with the new language, which is the heavenly language. Hanomogri esalvora. Mari bersama-sama membaca 1 Korintus 14 ayat 14. Let us all read 1 Corinthians 14 verse 14.
Satu, dua, tiga. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, For if I pray in an unknown tongue, maka rohkulah yang berdoa. my spirit prayeth, Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. but my understanding is unfruitful. Heha si Krista. Saat engkau berbahasa roh, engkau men-shut down pikiranmu. When you speak in tongue, you mematikan your mind. Shut down. Reverse or clearly. Tetapi mengaktifkan rohmu. But you activate your spirit. Connect. Horologli is perafing. Jadi frekuensi dunia yang ada di pikiran itu harus dimatikan. So that the earthly frequency in your mind, you should shut it down. Hanarilias avierachia. Yang selanjutnya ketika orang berbahasa roh, ia sedang mematikan pikirannya dan mengaktifasi dimensi yang baru. Moreover, when someone speaking in tongue, they are shutting down their mind and activating his spirit. Ha anraim may ezoyoru. Karena pikiran seringkali menjadi tembok penghalang. Because your mind will become your barrier. Haloi ilasing tisenarisa. Kalau engkau berpikir, kenapa saya percaya Tuhan? Tuhan tidak terlihat, Tuhan itu sepertinya tidak ada. If you think, why should I believe in the Lord? I cannot see the Lord, and it seems the Lord does not exist. Hamai iril aivel segiasi. Apakah karena Tuhan tidak terlihat maka Tuhan tidak ada? Is it because God is not visible? It means that God does not exist. Ara ligriko for samvire. Apakah karena engkau tidak bisa mengerti bahasa rohmu, maka engkau tidak memakainya? Is it because you do not understand your speaking of tongue that you do not use it? Rileng ay aiso. Pikiran itu akan selalu menghalangi untuk roh beroperasi. Your mind will always prevent you, your spirit, to operate. Krayustra ay ifer elaktea. Jadi ketika berbahasa roh, engkau harus mematikan pikiranmu. So when you are speaking in tongue, you should shut down your mind. Hinamens fraparsing. Kecuali pikiranmu sudah pikiran Kristus. Unless your mind is a mind of Christ. Haharalis freving isansora. Pernahkah engkau berbahasa roh tapi pikiranmu makanan? Makanan. Have you ever speaking in tongue but you think of foods? Nambraling converia. Ya, mulut berbahasa roh, Yes, your mouth speaking in tongue. Parasing in selsop. ya, tapi pikiranmu di rumah makan. But your mind is in the place to eat. Batal nggak bahasa rohnya? Will it cancel your speaking in tongue? Tidak. No, it's not. Karena keinginan daging memang berlawanan dengan keinginan roh, bukan? Because the flesh desire will always contradict with the spiritual desire. Jadi abaikan apa yang datang dalam pikiran. So you should disregard whatever comes into your mind. Teruslah berbahasa roh Keep on speaking in tongue sampai pikiran itu ditundukkan. until your mind being submitted. Amin. Amen. Hehar il okleal. Banyak orang datang ke hadiratku berdoa, berbahasa lidah tapi yang di pikirannya itu masalah. Many people come to my presence, they're speaking in tongue, but in their mind filled with problems. Yang pernah mengalami, angkat tangan. Whoever experienced this, please raise up your hand. Lagi aba ekrosofo ar al ira ir or anami prefa ar okrowali levala sekiwasokwa. Yang ada di pikiran masalah ini, masalah itu, masalah begini, masalah begitu, kapan beresnya, kapan selesainya. The things that in your mind is this problem, that problem, when will it be solved, when will it be end? Ngalami,
Do you ever experience that? Abaikan. Disregard that. Kalau engkau tetap jalan terus, anjing menggonggong, kafilah berlalu. If you keep on moving, disregarding it, Berbahasa roh terus, terserah pikirannya, dia mau kemana-mana. Enggak ada urusan, bilang, gue enggak ada urusan dulu sama lo. keep on speaking in tongue and says to your mind that I don't have any business with you. Karena memang pikiran memang begitu, memang adat pikiran begitu. Because Enggak in mau fact- berhenti berpikir. Because in fact, minds will operate like that. I all will have raskes. Ketika kamu berdoa, akal budimu tidak turut berdoa. When your spirit prays, your understanding does not pray. Harologle emehener. Karena kalau pikiran yang berdoa, pasti dia akan terus meminta, menuntut. Because if your mind prays, it will always demand. It will always place claims. Jadi tidak turut artinya tidak mau bersama-sama. Does not go along means that does not go along together. Kenapa? Kurang jelas. Saya kan beberapa kali patroli, tapi saya sudah sebenarnya sudah mengantuk. Tapi karena saya sudah patroli, saya tetap patroli dengan cara saya melihat gambar, maksudnya saya lihat berita, tapi sebenarnya berita itu nggak masuk, cuma tujuannya untuk ini supaya mata saya nggak ngantuk gitu loh. Oh, lagi berbahasa roh, putar televisi dengar berita gitu. Ya itu nggak benar itu. Kalau kamu berbahasa roh sambil setel lagu rohani, ya itu baru benar. Supaya matanya nggak ngantuk, tapi malah itu nggak fokus ke ini supaya lihat supaya nggak ngantuk. Ya tetap aja itu kan dunia dan bukan sorga itu. So when you Kalau are engkau speaking in tongue, sambil berbahasa roh, engkau putar orang yang lagi menyembah, itu frekuensinya sama itu. so there is a Kalau- question. There is a question. If we speaking in tongue, but we are not engaging in the spiritual things. Let's say we are watching news, but we are speaking in tongue. Will that be accounted as we are speaking in tongue? No, it's not. We should do speaking in tongue. At least we are tuning into spiritual songs, so that it is one frequency. Ya, kenapa enggak? Supaya tidak ngantuk, saya ingin berbahasa roh, saya putar drakor gitu. What if not like this, when I want to speak in tongue, but I do not want to feel asleep, so I open up a channel of drama Korea. Atau saat berbahasa roh, supaya tidak ngantuk, saya putar film Dracula yang menegangkan, jadi nggak bisa tidur. Or when I would like to speak in tongue, so that I will not get bored, I will open a channel that which is the movie of Dracula, so that I will not get sleepy. Jadi saat mau tertidur, tiba-tiba musiknya sangat kencang gitu. So that when I want to go to sleep, suddenly the sound will be so exceedingly. Intermezzo saja. This is an intermezzo. I all to be a stripe. Jadi terus masuk di dalam roh, sampai akal budimu mengikuti roh. So keep on going into the spiritual things until your mind follows you. Reflos oies agriaritri. Jadi bukan roh yang dikendalikan oleh akal budi. So it is not the spirit being helped or guided by the mind. Hano tripli askosas. Tapi terus membangun rohmu sampai akal budimu yang harus tunduk mengikuti rohmu. And keep building your spiritual being until your mind submit to it. Forolokli evarian teras. Oleh karena itu, pikiranmu itu bisa menjadi penghalang ketika engkau masuk dimensi rohani. Because of that, your mind might be a barrier when you would like to enter the spiritual dimension. Halo wiskra di Vernera. Lumba-lumba memiliki yang dinamakan sonar biologis. Dolphins have a biological sonar. Halo yortu os pravarsip. Jadi akan mengeluarkan frekuensi untuk menyadari kondisi di sekitarnya. Dolphins will emit frequency to understand the surroundings of the dolphin. Hala magri is referi.
dengan frekuensi itu dia melakukan yang disebut ekolokasi. With that frequency, the dolphins uses to know the ecological location. Holoviski ambambrem. Sehingga dia tahu keberadaan makanan, dia tahu keberadaan musuh. So the dolphin knows where is food, where is the enemy. Haloi ol imre vergre. Dia tahu bagaimana arus laut dan ikan-ikan di sekelilingnya. The dolphin know where is the flow of the ocean and the fish around him. Rovirias ai en egra. Jadi ketika engkau berbahasa roh, engkau membuka kesadaran akan dunia roh yang ada di sekelilingmu. So when you speak in tongue, you open the awareness of the spiritual realm surrounding you. Horolukli gresal ai vihera. Ekolokasi yang bekerja pada lumba-lumba akan bekerja kepada rohmu. The echolocation that works in dolphins will also work in you. Hanamaskias alvil hiria. Sehingga ketika engkau terus berbahasa roh, membangun roh, maka engkau tiba-tiba bisa menangkap hal-hal yang dari dunia roh. So when you keep speaking in tongue, you keep building your spiritual being, suddenly you can understand what is spiritual thing around you. Arologli grefares enorsing. Banyak orang bertanya, Tuhan bagaimana saya dengar suara Tuhan? Many people ask, Lord, how can I possibly listen to your voice? Harairi ai vesera. Bagaimana cara saya tahu Tuhan bergerak atau iblis bergerak? How can I know how God moves and the devil moves? Hanoverilea ai osokurui. Caranya ekolokasimu harus diaktifkan. The way is that your echolocation need to be activated. Roforing ai esenasia. Ketika engkau berbahasa roh secara intensif, maka ekolokasimu diaktifkan. When you speak in tongue intensively, it means that your echolocation being activated. Halowol ai e preversio. Ini yang membuat manusia rohmu punya kesadaran apa yang terjadi, aktivitas di dunia roh itu apa. It makes your spiritual being aware what is happening surrounding you. Horoligri fraes adresam. Orang yang ekolokasinya tidak diaktifkan karena tidak pernah membangun rohnya, The person that never activate his echolocation because never built his spiritual being, Ayor falling in smaderans. duduk di gereja, di sebelahnya setan, dia tidak sadar. he sits in a church, next to him is the devil, he or she doesn't even aware. Halowol ampremas kayen. Didekati lawan jenis yang dalamnya banyak setan, tidak sadar. Even though she was being approached by another man, but there's inside the man there's many devil, she does not be aware of. Mungkin dia cuma lihat fisiknya, oh ganteng. Perhaps she only look at the physical of the man, wow, handsome. Yang prianya, wah cantik. And the man look at the woman, wow, beautiful. Saling ngobrol, wah bening nih. And they talk to each other, beautiful, bening, clear. Mana ada Inggris bening, clear? Glowing. Ya, glowing. Tapi di dalamnya gundruwo kuntilanak. But inside of her, Ghostbuster. saya bingung Gundurwa gimana translate ya. Indonesian Satan. Jadi di dalamnya bukan Yesus, kalau Yesus kan handsome ya. Inside of him is not Jesus because Jesus is handsome. Tapi di dalamnya Tante Lucy. But inside of this person is Tante Lucy auntie. Lucifer ya, Lucifer dengan anak buahnya. Iya, Om Lucy. Rafras ai esarilah. Kalau ekolokasimu mati terhadap dunia roh, engkau bisa berbisnis dengan partner yang salah. If your echolocation is not activated, you can make partnership with wrong person. Forofar ai anseverais. Bisa menikah dengan orang yang salah. You can marry to a wrong partner. Hohu or of leferia. Engkau bisa bersahabat dengan orang yang salah. You can make wrong friendship with the wrong person. Halowol sing an amasegra.
Saat engkau membangun di dalam roh dan memakai bahasa roh secara intensif, When you build your spiritual being and you use your speaking in tongue intensively, Haronovli es my addendum. kepekaan rohani itu mulai datang. the spiritual sense is coming to you. Haharalinkionov. Nah, ketika kepekaan rohani itu mulai bekerja, itu yang disebut dengan ekolokasi. And the spiritual sense or discerning spirit working, it means that it is the echolocation. Alovisikas apraparierdim. Kau bisa tahu aktivitas roh yang ada di sekitarmu atau di sekelilingmu. You can understand and you can feel the spiritual activity surrounding you. Hateria imehanara. Ya, bahkan kalau surga sedang beraktivitas, engkau bisa merasakan. And even when the heaven is having activity, you can feel it. Hasalsing imen etrial. Malaikat-malaikat sedang bergerak, engkau bisa merasakannya. And when the angels are moving, you can feel it. Haharalitri esamza. Sehingga engkau menjadi orang-orang yang peka atau sadar akan dunia rohani. So that you become a very sensible person in the spiritual dimension. Haralokli grefarza. Ada kepekaan yang seperti itu yang berasal dari iblis. There also sense from that, but coming from the devil. Hatavri is deasim. Tetapi orang yang berbahasa roh mengaktifkan kepekaan dari dimensi roh Tuhan untuk bekerja. But the person who activate their speaking in tongue, activate the echolocation from heaven. Halovivi estratem. Jadi penting bukan hanya untuk berkomunikasi secara khusus. So this is important, not just to communicate specifically, Oi enzim vera tri e aklaya. Tapi bahasa roh membuat engkau mulai bisa menyadari dunia roh itu nyata. when you speak in tongue, you can realize the spiritual dimension is real. Who are of leading? Saat engkau masuk ke dalam dunia rohani yang luas, When you enter a very vast spiritual dimension, Horologri is lovely things. engkau bisa mengakses makanan-makanan rohani. you can access spiritual foods. Horolukli grevera. Seperti yang tadi diperlihatkan ada sajian roti, Like it was shown that there is a bread serving. Hai evlagretri. roti prata polos di awal, lalu roti seperti sandwich, kemudian The plain prata bread at first and sandwich secondly. Hanonontri ekliviase. ya lumba-lumba bisa menyadari makanannya itu lewat ekolokasi. Dolphins can be aware of their foods because of echolocation. Hoyofipre ai anamsims. Ketika ekolokasimu aktif, engkau bisa sadar makanan-makanan rohani ini. When your echolocation is active, you can understand and be aware of your spiritual foods. Roflavi ai apraserem. Roh Kudus adalah sang penuntun yang akan membimbing engkau supaya tidak tersesat di dunia rohani. The Holy Spirit is your guidance to guide you in the spiritual world. Hayo all emdrekestrail. Dan aku adalah sang hikmat yang akan mengajar engkau di alam rohani. Because I am the godly wisdom that are teaching you in the spiritual dimension. Harels to Mari fiferas. bersama-sama buka Yohanes 4 ayat 24, hikmat firman yang diberikan. Let us all open John 4 verse 24. Mari baca sama-sama. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Elohim is spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Hawail amparavisan. Firman Allah berkata, hanya roh yang dapat menilai sesuatu yang rohani. The words of God says that only spirit that can judge something spiritually. Havalaidem abmaskrailem. Manusia duniawi tidak akan mengerti hal-hal yang rohani. The earthly being cannot understand the spiritual things. Hayo rufli zayas tesening sem. Orang yang berbahasa roh membiasakan dirinya, melatih dirinya untuk mengerti hal-hal yang rohani, menghargai hal-hal yang rohani. The people that speaking in tongue, they train themselves to value and appreciate things that is spiritual.
Harologlig res avort rufei. Contohnya adalah Yakub, dia menghargai hak kesulungan. Tapi For example. Esau, dia memandang rendah hak kesulungan. For example, Jacob appreciate the elderly rights while Esau disregard the elderly rights. Helomogri espravirir. Hanya orang-orang yang terus memperlengkapi dirinya secara rohani yang bisa merasakan dan menghargai hal-hal rohani. Only the people that always equip themselves with the spiritual things that can sense and appreciate the spiritual things. Al elagrisie fios derien. Kalau engkau mau tetap jadi manusia duniawi, engkau akan seperti Esau yang akan memandang hal rohani itu rendah atau tidak bernilai. If you stay as an earthly creature, you will be like Esau that disregard and does not appreciate about the heavenly things. Hanamagriel aiwal asero ani. Kenapa berdoa, memuji, menyembah itu jadi pergumulan dan susah? Why praying, praising, worshiping become your struggle? Harologlig res avort duendem. Karena buat manusia duniawi itu tidak bernilai. Because for earthly people, it has no value. Hanamaskarayal aplaira. Apa buktinya? What is the proof? Foyos teruse. Buktinya kalau disuruh kerja, cari orderan sampai subuh mata terus melek. What is the proof? The proof is if you have to work to find orders up until dawn, you are still be alert to do it. Hanamaskara adiferais. Karena bagi manusia duniawi, uang orderan itu berharga. Because for earthly people, revenue, purchase order is very valuable. Na variasi en of euforia. Tetapi untuk manusia rohani, berdoa, bersekutu, menyembah itu berharga. And for spiritual people, having communion, praying, worshiping, that is valuable. Pilari Kris aiwel seranire. Bagaimana kesadaran akan nilai sesuatu yang rohani itu dibangun? How can the awareness of something which is spiritual is being built? Karaling impernetro. Yaitu ketika rohmu diaktifasi terus menerus. It is when your spirit being activated intensively, continuously. Haralagro fol emasili. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Elohim is the spirit, and whoever praise and worship him should do it in the spirit and in truth. Wij el aprisio grovum. Kalau engkau ingin masuk di dalam roh lebih dalam, engkau akan lebih betah lagi di dalam roh. If you would like to enter deeper into the spiritual realm, you will endure and longing after it. Ralagli iversanama. Kau akan memiliki kesamaan-kesamaan di dalam roh dengan roh. You have many similarities in the spirit because of the spiritual things. Havuries mai avantrain. Sehingga engkau suka dan menghargai hal-hal yang rohani. So that you will like and appreciate spiritual things. Anovra klaserei. Diperlihatkan suasana pesta yang sangat megah, tidak seperti perjamuan yang biasa. It was shown a very extravagant party, not like usual party. Veverias aihem to senama. Ya, di alam jasmani engkau duduk seperti ini, di alam rohani sedang berpesta. In a normal physical world, you are sitting like this. But in the spiritual dimension, you are having a party. Harolokle grefaye. Siapa yang bisa merasakan itu? Bukankah manusia duniawi tidak bisa merasakan itu? Who can feel that? Don't your physical earthly being cannot feel that? Himi ei afresera. Untuk manusia duniawi saat melihat memperkatakan hal-hal yang spiritual, mereka akan berpikir itu aneh atau itu gila. For the earthly being, when the prophets saying spiritually, they might think it is strange, weird, crazy. Haparastera mi em aflofam. Tapi bagi mereka yang sudah terbangun di dalam rohnya karena sering masuk
berbahasa lidah atau berbahasa roh itu menjadi satu hal yang sangat berharga. But for them that are being built, that already been built in the spiritual being, those spiritual things become very precious and valuable. Rifa sing I am dreading. Ini alasannya Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. This is the reason David says that it is better for 1 day in your presence than 1,000 days in other places. Felayela asparasism. Rasakan pada saat ini hadiratku sedang turun. Feel at this moment my presence comes down to you. Rasakan urapannya mengalir. Rohnya bebaskanku. Rasakan kasih-Nya mengalir. Sembuhkan yang sakit Dan yang terluka, kekuatan keadilan hanya ada padanya. Tuhan pulihkan hidupku. Rasakan kasih-Nya mengalir. Rohnya bebas. Rasakan Roh Kudus sedang menjamah engkau. Rasakan kasih-Nya. Rasakan kasih-Nya sedang mengalir. Sembuhkan yang Terima sakit. kesembuhan. Engkau yang sakit, Yang terluka. engkau yang terluka, Kekuatan jadilah sembuh. keadilan hanya ada pada Terimalah kekuatan yang baru dari Roh Kudus. pulihkan hidup. Tuhan memulihkan hidupmu. Rasakan urapannya. Roh Kudus sedang mengurapimu. Roh Kudus sedang membebaskanmu. Rasakan kasih-Nya mengalir. Sembuhkan yang sakit. Terimalah kesembuhan. Dan yang Sembuhlah yang terluka. kekuatan dan keadilan Amin. hanya ada padanya. Terima. Tuhan pulihkan hidupku. Rasakan. Rasakan urapannya mengalir. Terima. 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 Terima.
val ay ifesa. Impartasi dari alam rohani sedang dialirkan. The impartation from the spiritual realm is being cast upon you. Reminding itself. Kau yang belum berbahasa lidah yang mendengar saat ini, lidah-lidah api mulai menyala. Kalau engkau punya iman, kau bisa dapat bahasa baru. For those of you that has not been speaking in tongue, right at this moment, the fiery tongue is coming to you. If you have faith, then you will receive your spirit king in tongue language. Terima. Terima. Receive. Aralabala ya aralabala. Ayo, Aralabala ye aralabasako. Aralabala ye kaliya masako. Aralabala ye aralabala. Aralabala ye aralayaba. Aralabala ya aralayaba ya aralayaba. Aralabala ya aralayaba. Aralabala ya aralabala ya aralabala ya aralaba. Aralabala ya aralabala ya. Terima. Terima kepenuhan. Terima kelimpahan. And amassing in Avriaza. Impartasi roh akan membuat engkau lebih menikmati lagi hadiratku. The spiritual impartation will make you even enjoying my presence. Alay ar isi fionamwa. Rohku rindu untuk kita dapat bercakap-cakap berlama-lama. Your spirit will long for us to have a conversation for long. Kenafirial al amaseran. Rohku rindu untuk saat kita bisa berbicara, bisa masuk dari hati ke hati. My spirit also long for us to talk from your heart to my heart. Referias I and Zefeare. Rasakan pada saat ini aku sedang berbicara di antara engkau dalam hatimu masing-masing. Feel at this moment, I am speaking into each one of your heart. Hello all to be Evrea. Tutup matamu, buka mata rohanimu dan telinga rohanimu. Close your eyes and open your spiritual eyes and your spiritual ears. Hanamogri es preferali. Rohku sedang berbicara kepada pribadi lepas pribadi secara rahasia. My spirit is speaking to every one of you in secret. Hello all I prefer sarem. Ada hal-hal yang sedang aku ucapkan di dalam rohmu, pribadi lepas pribadi. There are things that I speak into you personally, which is one by one. Harolukli gre sapior tuloflel. Perlihatkan rohku sedang ada di tengah-tengah kamu sedang bekerja. It is shown that my spirit is with you, amidst of you. Sefaras ay inemening naip. Ya, aku ada di sini, aku mau bicara. I am here and I would like to speak unto you. Halowul to dreferas ihinaring. Ada banyak di antara engkau yang sedang sedih, yang sedang rohku hibur. There are many of you who is sorrowful and I would like to give you comfort. Hahiri leate. Ada di antara engkau yang sedang mengalami ketakutan saat ini, ketakutanmu sedang mulai diangkat. There are of you having fear in your life, but right now your fear is being lifted up. Faya sakri in do kruasam. Di antara engkau yang sedang mengalami luka karena pelecehan seksual, saat ini Roh Kudus sedang hibur dan pulihkan hatimu. In the midst of you, they're having a sexual assault, harassment, Holy Spirit is comforting you. Legrilie afom trudu Ya, ada kriasa. rasa-rasa berharga yang sudah hancur, saat ini Roh Kudus sedang bicara dalam hatimu, mau mengembalikan rasa berhargamu. There is self-worthiness that is being destroyed. But now the Holy Spirit would like to restore your self-worthiness. Al hedim inserdiop. Ada trauma-trauma yang sedang mau Roh Kudus angkat dan pulihkan saat ini. There are traumatic things that Holy Spirit would like to lift it up at this moment. Hello on the ferry.
Serahkan. Give it out. Us all we have. Biarkan rohku bekerja bebas. Let my spirit work freely in your life. My haradi triyavam. Mulai pakai bahasa rohmu perlahan. Use your speaking in tongue slowly. Hahu or epresekriya. Dan rasakan aku seperti ada di hadapanmu sedang berbicara muka tatap muka dengan engkau. And feel me as if I am in front of you, speaking personally to you. Namaskariye aifer elegreya. Ayo alami ini sebagai keseharian bukan hanya di gereja. Let you experience this as in your daily life, not only in a church. Hello world to be have. Aku rindu bicara dengan engkau bukan 1 minggu sekali tapi tiap hari. I am longing to speak to you, not once a week, but daily. Araliktri aspar apir. Mari kita perbaiki jalur komunikasi yang belum tepat. Let us fix the communication channel which is not yet right. Ahara lingkem fam. Dan saat ini terimalah impartasi kepekaan itu di dalam rohmu untuk bisa merasakan. And now receive the sense of the Spirit. Hanamigri asakliya. Jikalau hatimu terbuka, maka engkau bisa masuk ke dalamnya. If you open your heart, then you can enter it. Herafel and aphersi rosop. Biarlah damai dan sukacita diterima. Let the peace and joy received by you. Halom om Mesias. Damai sejahtera. Haleluya. And the shalom. Hallelujah. Amen.